Ola foli kande do alakira sallallahu alaihi wasallam akoni mami ye ɲumaya kaw ye aka tigi sara nati ka sara ay duwaw kay ko alaki sara here la ola fakhama naka jama o do unana ya kana finun ta kudi ala timedenw ma ina fo dɛmɛ bɛ bɔ fan caman fɛ kana fini ye sutura de kana duma ko ala timew do ko mansaw de fatora bon an bɛɛ lajɛlen fana bɔ sira de kan a kɛra bi o a kɛra sini o don dɔ a bɛna fɔ i fana denw ma ko yatimew wala u ye baara min kɛ ala ka minɛ u ye a bɛ baara min na ala ka na barika o de y'a to ko ni balima ye baara fɛn fɛn na duwawu ka ye ala ka sabata bolo ni ala kuta tɛ a dɔ la jɔn tun b'a dɔn k'a fɔ fakama ka fɛɛrɛ in kɔnɔ anw bɛna don a nafa kɔnɔ k'a bɛna finiw ta k'a di an ka denmisɛnninw ma wala a filɛ nin ye o dɔw taara yɔrɔ saba de la u nana ya a video cira ma alhamdulillah wala waliɲuman dɔ kan de do ka ɲɛsa ma ala ka na barika ka sɔrɔ in ka yiriwa insha allahu taala fɛn fɛn y'i se kɛ ala time denko la i y'a k'i yɛrɛ ye man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidallamin lil abid dɔnikɛla dɔ ko mɔgɔ ma deli ka ɲuman kɛ wa ma deli ka juguman fana kɛ ma la o ko kayif ko ala de y'a fɔ ko ni maa min ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de e de ka denbaya b'a tɔnɔ sɔrɔ ala bɛ e de sutura ka barika dɔ i la n'a ye ala de b'a sara di e de ma kiyama jɔ don wa man asa n'i ye juguman fana kɛ i m'a kɛ mɔgɔ la koyi a tɔɔrɔ bɛ segin i yɛrɛ de ma a dɔ la hali ka denbaya bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ kaida ye min ye wa ma rabbuka bidallamin lil abid ne ala tɛ jɔn foyi tɔɔrɔ n bɛ ɲuman sara ni ɲuman ye n'i ye juguman fana kɛ i kan ka sara ni min ye ne allahu taala b'a sara n'o ye ala ka bɛɛ sara i ka ɲuman kɛlen na ala ka bɛɛ sara i ka ɲuman kɛlen na ala timew do kalifalen do an bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i se kɛ a la min ka gɛlɛn ni ala y'i bali hɛrɛ la o de ye i ma fara la timedenw dɛmɛkɛla ka kɛlɛ filanan i ma maaw wele ka t'u dɛmɛni na ka da k'o fana ye problème de wala yahudu ala ta'amil miskin a kɔrɔ de ye u ma sɔn ka maaw wele k'u ka t'u dɛmɛ a se tɛ ale mais a ma sɔn ka fɔ de a ye ta ninnu dɛmɛ ka da ka kumakan bɛ minɛ o daden dɔrɔn kama ala b'a minɛ a ma kiyama jɔ don o ye filanan e ma kɛ dɛmɛkɛla ye i ma maa minnu b'u dɛmɛ mu encourager i ma maaw wele k'u ka t'u dɛmɛ e tilala ka kɛ yadu ul yatim a b'u gɛn k'a fɔ maaw kan'u dɛmɛ ngalon dɔ a bɛ tan n'i ye maaw ma décourager a la time den dɛmɛni na kiyama jɔ don kiiri bɛ o ni a la time cɛ n'a sera kɔngɔ la o don n'a ka kalan tiɲɛna ni bana y'a sɛgɛn e min ye balili kɛ a ma kiyama jɔ don kiiri bɛ n'o a la time denw cɛ n'i tɛ se k'u dɛmɛ i da de n'i tɛ se ka maaw fara kan k'u dɛmɛ i da de e min b'a la ka maaw décourager k'a fɔ u kana kɛ tan u kana kɛ tan kiyama jɔ don i yɛrɛ don kɔngɔ kɔrɔ an bɛ alahu taala deli ala k'an kisi kan tanga ka bɔ ma